Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo praviti lisnate kiflice. Prvi korak je da aktiviramo kvasac. Potrebna nam je kesica suvog kvasca, kašika šećera, 250 ml toplog mlijeka, 250 ml tople vode. To ćemo dobro da promešamo i da ostavimo da odstoji 15 do 20 minuta dok ne vidimo aktivnost kvasa. Nakon što je kvasac odstojao, dodajemo mu 125 g margarina koji je na sobnoj temperaturi. Dobro ćemo promešati, zatim dodajemo 20 g soli. Kada smo to dobro promešali, izmerit ću oko kilogram brašna. Zatim sam prosejala malo brašna i dodavat ću pomalo da bih lakše umesila. Zatim ga vadim na radnu površinu da bih dobila glatko testo. Nakon što sam dobila glatku smesu, pravim loptu od testa i vraćam nazad u činiju kako bi odstojalo 5 do 10 minuta, kako bi mogla lakše da ga razvijem i premazat ću ga uljem pre nego što odstoji. Potrebno je kašika do 2 kašike, to sam otprilike stavila, ali gledala sam da bude dovoljno da premažem cijelu loptu. Nakon što je testo odstojalo, prvo ću da ga podelim na 2 dela i svaku tu polovinu ću da podelim na 4 dela. Kao što sam rekla, delimo ga na 4 dela i pravimo od svakog dela lopticu. Nakon što smo podelili testo, sada ćemo da razvijemo 4 po 4 jufkice. Znači za jedno testo koje će imati 16 kiflica treba će nam 4 jufkice. 3 od tih 4 ćemo namazati margarinom. Koristimo drugu polovinu margarina koji je također bio na sobnoj temperaturi. I ja sam podelila tih 125 g na 6 delova. Nakon što smo razvili prve 2 jufkice, namazat ćemo ih obe margarinom i spojiti. Treću jufkicu ćemo također namazati i spojiti sa prethodne 2, a četvrtu ćemo razviti i staviti preko njih. Sada kada smo ih spojili, treba malo da ih pritisnete da bi se one dobro spojile i onda razvijamo testo koje ćemo da isečemo i da pravimo od njih kiflice. Ja sam testo podelila na 16 delova, tako da dobijem 16 kiflica. Ovo je način na koji ja savijam kiflice. Vi ako imate drugačiji, možete da uradite po svom. Također, ako želite, možete i da napunite ove kiflice, mogu biti slane i slatke. Nakon što smo savili prvu turu kiflica, ja ću odmah da ih stavim da se peku, pošto ću onu drugu turu da stavim u zamrzivač. Sada ću da premažem kiflice žumancetom i da je pospem susamom imom. Nakon što smo premazali kiflice, stavljamo ih u zagrejanu rernu
koju smo stavili na 200 stepeni i pečemo ih oko 15 minuta. Isti postupak radimo i sa drugim delom testa. Razvijamo sve 4 jufkice. Kada smo razvili jufkice, namazat ćemo ih margarinom. Ponavljamo isti postupak, razvijamo testo, delimo ih na 16 delova. Kada smo savili sve kiflice, ja ću da ih porežem na tacnu koju ću prekriti folijom i stavit ću ih u zamrzivač dok se ne stegnu. Hvala što ste gledali i uživajte!